dengan cara yang baik. Nahi mungkar, mencegah manusia dari kemungkaran juga dengan cara yang baik atau ma'ruf. Bukan kita amar ma'ruf dengan cara nahi mungkar atau nahi mungkar dengan cara mungkar. Jadi dua-duanya mungkar. Dalam menjalani amal ma'ruf nahi mungkar, Nabi tidak pernah mencaci, mengatakan orang jahat selama-lamanya, bahkan berdakwah, diuji, diteror, ditindas, diperangi. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor dan mengumpat. Rasulullah SAW menampilkan keindahan Islam di dalam perilakunya. Keberhasilan Rasulullah SAW dalam menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan spiritual, pemikiran, aktivitas kemasyarakatan yang berkelanjutan, membentuk budaya dan peradaban, yaitu melalui Masjid Nabawi. Rasulullah SAW berhasil mengubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat yang terbaik, khairul ummah. Beliau juga berhasil mengubah kampung kecil yang bernama Yastarib, yang tidak dikenal dan tidak masuk ke dalam peta, menjadi Madinatul Munawwarah, yaitu pusat peradaban yang jumlahnya sampai ke seluruh dunia. Sebagaimana di Indonesia, perkembangan peradaban dan pendidikan di Indonesia dibentuk bermula dari keberadaan sebuah masjid yang digunakan oleh para kiai mengajar. Kemudian karena bertambahnya masyarakat yang ingin belajar dan datang dari tempat yang jauh, maka mereka dibangunkanlah pondok pesantren, tempat mereka menginap. Pada akhirnya berdirilah pondok-pondok mencetak para ulama dan menjadi pusat pengembangan dan pendidikan Islam. Di Indonesia banyak pondok pesantren yang bermula berdirinya sebuah masjid sebagai tempat para kiai mengajar, sehingga dakwah berbasis kemasjidan yang Rasulullah SAW ajarkan dapat berperan terus dalam mendidik, mencerdaskan dan membangun peradaban umat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا warzuqna اجتنابه وارنا الباطل باطلا warzuqna اجتنابه. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wanzurna 'alal qaumil kafirin.
ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا الله نعمه ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih
فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.